Ujambo mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media, leo tena ni siku nzuri, siku ya Alhamis, tarehe 7 Septemba mwaka 2023. Nikisema siku ya Alhamis, tambua hiyo ni siku ya 4 kabisa. Leo ni siku nzuri tena. Tumepatikana hapa ambako shirika la raia ilikuwa ikifanya machaguzi ya tarafa ya Mwenga kuhusu machaguzi ya viongozi mapya, na huyu bwana Mukamba Muyengo Liki ndio ameibuka kwa ushindi. Amefanikiwa kupita kwa nafasi ya kiongozi wa shirika la raia hapa tarafani Mwenga. Huyu amesindikizwa na watu kibao kama wale wa kina Eritier Masula Mangaiko kama mwandishi na wale wengine ambao basi tulifanya nao majiano, na tulipokea vile vile kiongozi yani mwakilishi wa shirika la raia toka kwa maeneo Bukavu, na alijieleza yafuatayo. Nous avons réceptionné quelques candidatures aux différents postes du bureau restreint. Et voilà comment c'était articulé. Au poste de la présidence, nous avions des candidatures dont les collègues Kisenga Lukeka Adonis et les collègues Mukamba Muyengo Liki. Après vote à ce poste, les collègues Kisenga Lukeka Adonis a eu 15 voix sur 54 votants. Et les collègues Mukamba Muyengo Liki a eu 37 voix sur 54 votants. Ceci dit, le choix a été dévolu à notre collègue Mukamba Muyengo Liki, qui nous félicitons. Les collègues Songa Mukungilwa et la collègue Milizi Mukobelwa. Après vote, les collègues Songa Mukungilwa a eu 32 voix sur 54 votants et la collègue Milizi Mukobelwa a eu 19 voix sur 54 votants. Ceci dit, le choix a été dévolu à notre collègue Songa Mukungilwa pour briguer le poste de vice-président. Le collègue Masula Mangaiko, après vote, il a eu confiance de 51 voix sur 54 votants. Le collègue Masula, félicitations. Au poste de rapporteur adjoint, nous avons réceptionné une seule candidature de Kinyalolo. Après vote, les collègues ont eu confiance de 52 voix sur 54 votants. Félicitations, chers collègues. Au poste de trésorier ou trésorière, nous avons une seule candidature. Après vote, notre collègue Bitendawa Musongwa a eu confiance des collègues avec 51 voix sur 51 voix sur 54. Ceci dit, notre collègue Bitendawa est élu au poste de trésorier. Nous avions dit encore tantôt que la tâche n'est pas facile, quand on vous a donné confiance dans le bureau élargi comme délégué membre du bureau. Aujourd'hui, on vous place confiance pour chapeauter le bureau restreint de cette structure, combien appréciable par la population. Nous attendons beaucoup de surprises positives et non négatives. Nous aimerions que vous puissiez relever les défis comme vous l'avez si évoqué à vos différents discours. Nous aimerions marteler là plus afin que vous puissiez multiplier les efforts, que l'image de la société civile force vive soit redorée sur toute l'étendue de la ville de Kamituga. Nous félicitons un parmi l'autre
chacun avec ses responsabilités, mais nous vous exhortons d'être unis, forts et engagés. Personne ne vous a poussé de postuler à ces différents postes. C'était votre engagement et votre détermination. Nous aimerions que cela soit effectif et que tout le monde l'apprécie et non de vous haïr. Aimez tous ceux-là qui étaient challengers avec vous, collaborez avec eux, travaillez avec eux, main à main, parce qu'ils n'ont pas démérité, mais c'est ça les réalités des élections. Peut-être qu'ils peuvent avoir d'autres expériences comme ajout pour l'avancement de notre structure. Il faut toujours les consulter si les besoins s'expriment. À cela, au nom du bureau de coordination provinciale de la société civile, au nom du président Adrien Zawadi, qui est notre président provincial, à mon nom propre, étant délégué et superviseur de ces astuces, je vous félicite grandement et que Dieu vous bénisse. Mimi ni Sami Jean Takimbula, niko wa shirika la raia kutokea mji wa Bukavu. Nilikuja kuhudhuria uchaguzi ya shirika la raia ya vile ya mji wa Kamituga, na hivi tunamaliza sasa saa hii. Maoni gani unakuwa nayo kisha uchaguzi? Maoni ni mazuri, kuona tulianza mzuri na tunamaliza mzuri. Hakukuwa hata tatizo kubwa, na tunapata komite élargi na tunapata komite restreint. Lakini komite ya conseil éthique ndio tuyajua kama tutafasa ngapi juu wezetu wanaanza kutoka nje. Kwa hiyo tuliwashauria wa komite restreint kusema kama kazi sio rahisi, watumikie raia, isio kujitumikia kwa upashwa yao. Watumikie raia, population na wachunga kwa mambo mengi sana. Tunatarajia kuwaona kama wanatumika kinaganaga kwa intérêt ya communauté, hapana kwa intérêt privé zao. Ya pili, tuliwaambia kama wajikaze kutumika na hata wale walishindwa kwenye uchaguzi, sababu uchaguzi inakuwa na demokrasia, inakuwa na marealite yao, lakini hata kama walishindwa watumike pamoja. Wale walishindwa walikuwa nao wanakuwa na mambo walitarajia, wanaweza wakaoneshane vizuri, na yote ni faida tu ya shirika la raia yetu ya Force Vive. Ingine niliwaambia ni kusema wajikaze kuheshimia yale yote walinena hapa mbele ya kuchaguliwa. Walisema mambo mengi, walituahidia mambo mengi, na tunawachunga kwa yale mambo mengi tuyaone kama wataitimiza. Na ya mwisho ni kusema kama tuliwashauri pia wawe na upendo, umoja na nguvu, ndio wataweza wakaweze kazi, lakini kama wanakuwa kiregea huyu na kule, kazi haitaenda vizuri. Asante sana. Kisha mahojiano na mwakilishi aliyetoka kumjini Bukavu, tulifanya vile vile mahojiano na kiongozi ambaye alipita hii siku ya leo kwenye nafasi ya kiongozi wa shirika la raia tarafani Mwenga hapa mjini Kamituga. Tulikutana pia naye bwana Erite Masula Mangaiko ambaye vile vile alipita kwa nafasi ya uandishi ama rapporteur, na baada ya hapo hatukubaki hivyo, tulimsogelea pia vile vile mwanamemba mmoja, yani mama mmoja ambaye alikuwa akifanya machaguzi naye kwenye shirika hili la raia hapa mjini Kamituga, na walijeleza wote kupitia vipaza sauti vya Lega Media Television, ikiwa media ya taifa kubwa. Bonjour. Oui, bonjour chers journalistes. Vous venez d'être élu président de la société civile et noyau urbain de Kamituga. Quel est le premier mot qui vous vient aux lèvres? Bon, le premier mot, ce n'est que de féliciter l'Éternel Tout-Puissant, Dieu des circonstances qui nous a facilité à ce que les élections aient lieu aujourd'hui. Parce que ces élections ont été entendues depuis longtemps et ça a causé beaucoup de tractations, beaucoup de menaces, beaucoup de problèmes au sein de la société civile. Et que donc aujourd'hui, jour J, et nous félicitons beaucoup toute la population. Je tiens d'abord à féliciter toute la population de Kamituga et ses environs de nous avoir placé la confiance à travers différentes composantes de notre fêtière de la société civile Force Vive, la société civile mère. Et moi, je donne un message à la communauté, à la population de la ville de Kamituga, comme quoi nous allons travailler en étroite collaboration avec toutes les composantes, parce que c'était ça le nez du problème par rapport à nos différentes composantes. Non seulement travailler étroitement dans la collaboration, mais aussi
Et surtout, nous devons prendre des décisions collégiales. Je ne dois pas prendre une décision seule, mais je dois consulter les composantes pour faire quand même une bonne société civile, la société civile mère, et que donc nous sommes appelés à redorer l'image de la société civile qui est la société civile mère. Merci beaucoup, merci. Mkamba Muyengo Leki, umechaguliwa kama vile president wa shirika la raia. Neno gani ya kwanza imekujia midomoni? Neno ya kwanza ni kushukuru Mungu tu. Juu kwa kweli haikuwa facile. Maelection haikuwa facile. Tunatumika sana pour que tufike kupata confiance. Parce que quand moi j'ai dit gagner, non plus, ce sont les politiciens qui savent gagner. Mais kwangu mie merci kwa kutuplacer confiance, population a te placer confiance. Na mimi naanza kama population haitakuwa déçue. Haitakuwa déçue à tel point que nous avons déjà une expérience. Tunakuwa deja na kitu kidogo, muda ya mrefu tunakuwa msociete civile. Nadhani kama kui muda kidogo tulishafahamu msociete civile na pamoja na etiki, parce que etiki ndio ko denominateur commun ya societe civile mais na mimi naozia kama tutarudisha sura ama picha ya hii societe civile yetu, na ile ndio itapermettre kwetu na shie tuache souvenir ya mzuri. Na mimi na promettre kama nitajitahidi kwa gisi maorganisation za kwetu tuzisogeze mbele juu bakwe appuyer, parce que dès lors que banakuwa appuyer ita permettre jeunesse kwe occuper kwe encadrer, na ile itapunguza kufujo ndani ya ujamii, ndani ya jeunesse, parce que jeunesse ndio avenir ya kesho. Walikuwa wanashtaki kukamata ma decision nyie peke, nadhani kwamba wewe utafikia pale. Ninawaza kama nilisema Kifransa, ninasema kama tutajikaza kuredore image ya societe civile, parce que nilijua kama ile ilikuwa mojawapo, ilikuwa chanjo ya kuleta mzozo ndani ya shirika ya raia, na ile yote ilikuwa inatokana na nini? Kutoheshimia mipango fulani kupitia matawi za societe civile. Kila mtu kwa kazi yake anafaa kwa muda inayofaa. Asante. Ndugu, utajitambulisha? Amjambo sana bwana Mariri. Kwa majina naitwa Masula Mangaiko Héritier. Niko coordinateur wa Forum des Jeunes de l'Espace Sénégal Fogelansi. Ndio bwana Héritier, tumeona wewe ni moja kati ya waliokuwepo kwenye mkutano hii ya machaguzi ya viongozi wa shirika la raia. Kwanza unajisikiaje? Imepita vizuri ama vipi? Bon, nashukuru zaidi Mungu kwa sababu hii mambo ya uchaguzi inakwenda kupita na mimi nakwenda kuchaguliwa kama vile mwandishi, yani rapporteur. Ilikuwa siku mingi tulikuwa tunachunga uchaguzi fenyike ndani ya hii structure ya societe civile, na kwa sasa inafanyika. Kwa hilo tunakuwa na roho ya furaha sana kwa kuona ya kwamba kitu ambacho tulitafuta siku mingi na kwenda kupitika kwa siku ya leo. Wakaaji basi wako wanasubiria nini kutoka kwenu? Wakaaji wasubiria ya kwamba tutajikaza pamoja na hao kwenda kureleve ile defi kidogo ambao ilikuwa kuonekana ikukuna kutumikiwa na kamati ambayo ilikuwa kututangulia. Nile ambayo tulikuwa nayo. Tunakushukuru. Asante vile vile. Kwa majina naitwa Kashibondo Mulonda Yvette. Mimi ni membre wa societe civile. Tumeona wewe ulikuwa kwenye machaguzi na umechagua. Umeona hivi imepita vizuri ama vipi? Machaguzi napita mzuri sababu kunapita mabadiliko ya machaguzi. Ba president mbele banatoka na ba president mpya tunabachagula. Ni vile Mungu alipenda. Kwa vile mie ninaona kama machaguzi napita mzuri. Unaweza washauria basi batu wenye barasema societe civile ya mbele ilitumika mubaya. Unaweza washauria nini kuhusu hii matokeo ambayo yanatokea leo? Naweza washauria kama balione ile natumika mbaya tutumike shebote bega kwa bega, sababu hatukuungana bega kwa bega mbele tuliona kama banatumika mubaya. Kila mtu alikuwa upande wake. Lakini kwa leo tunachagua sababu vitu ibadilike. Na tunapenda ibadilike kweli na mwingine yetu iendelee mbele na wengine bako na tushauria. Sasa tunafanya makosa banakia kukubiro wanatuambia njoo vitu ya mzuri mwingine. Bali ya kushinda kwenda na sema haitatupatia kitu na haitatufaidisha kitu. Tunakushukuru. Ndiyo. Tambua mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media Television, ni Samuel Jean ndiye alikuwa mwakilishi aliyekuja kuchunguza machaguzi hiyo ya shirika la raia hapa mjini Kamituga, naye alitokea huko maeneo ya Bukavu. Huku mimi ni Estache Babu, kamera ilishikiliwa na Johnson. Tukute kwa vipindi vingine, ila usahau kulike, kushare video zetu na kusambaza kwa mitandao mbalimbali. Vile vile ukitamani kuwasiliana nasi andika alama kujumlisha 243 93 70 75 85 ama plus 243 9 93 70 75 85. Tukutane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, inshallah.